Novu sezonu počinjemo sa kišnim vremenom u šumi, gdje Zeynep pokušava da ode od Halila, ali on pokušava da je pronađe, kako bi rešili svaku prepreku koju imaju. Zeynep ne može da oprosti Halilu što se ovo sve desilo i da mora otići od njega. Dolazi jutro, kiša je prestala i počelo je sunce, ali Zeynep još uvijek pokušava da pronađe izlaz iz šume. Ona u jednom trenutku vidi konja, te se popne i kreće do brda Ruzgarli tepe, a Halil je vidi i kreće automobilom za njom. Po dolasku kod istog drveta na brdu, Zeynep se prisjeća šta je sinoć pročitala. Zeynep je pročitala na papiru celu istinu zašto se Halil Firat vratio u ovo mesto, to jest da bi se osvetio Omeru Aslanliju. U tom trenutku Halil dolazi i pokušava da se približi Zeynep, ali ona mu govori da se odmakne od nje i da on nije onaj pravi Halil kako se njoj pokazao. Zeynep tada priznaje Halilu šta je pročitala, a on pokušava da joj objasni da to nije sve istina, zato što je neke stvari saznao kasnije. Zeynep sa suzama u očima govori Halilu da su na ovom brdu započeli sve i da će sada završiti. Halil ispoljava svoje emocije, govoreći Zeynep da je voli, ali ona mu odgovara da je to još jedna od njegovih laži, te kreće. Halil ne dozvoljava Zeynep da ode od njega, te je uzima na rame i kreće sa njom do automobila kako bi joj pokazao nešto što nije nikome. Iako se Zeynep protivila tome, ona je ostala u automobilu, a Halil ju je doveo ispred svoje stare porodične kuće, gdje ga je ona prvi put nazvala imenom. Njih dvoje ulaze u kuću, a Halil gleda u sliku svoje porodice kada je bio mali, govoreći da je ovo bio njihov topli dom i da njegov otac bi pre ostao bez hleba, nego da uradi neku lošu stvar, kao za šta je osuđen, i tu je završio svoj život. Halil se vraća u prošlost i vidi dečaka koji je živeo siromašan, ali porodični život u porodičnoj toplini. Zeynep tada pogleda u Halila, misleći da bi sve bilo lepše da je ranije saznala za ovo, ali sada mu govori da je o tome trebao pre da razmišlja i da su njihovi putevi sada ovdje gotovi. On još uvijek pokušava da joj dokaže istinu, ali Zeynep mu govori da traži oprost od dvoje dece na brdu Ruzgarli tepe, te ostaje bez svesti. Halil uzima Zeynep u naručje i spušta je na krevet, te poljubi u čelo, govoreći da će sve biti u redu. S druge strane, Fikret, Songulin čovjek koji rešava sve prljave poslove za nju, dolazi na plažu kako bi se našao sa njom. On predaje ogrlicu, a Songul ga pita da li je obavio onaj drugi deo posla. Fikret govori da je ostavio pismo kod Zeynep, a da to niko nije primetio. On je pita da mu da novac, a Songul govori da će mu dati novac i da to nikada nije bio problem, ali da sačeka malo. Sada shvatamo da je Songul zapravo kriva za ovo pismo i da je ona odala Halila. Zeynep se budi, vidi Halila koji sprema ručak za njih dvoje, ali ona odlučuje da ode. Halil se okreće i vidi da nema Zeynep, te je zove na telefon, a ona mu govori da se neće vratiti. U vili se Zeynepina porodica već zabrinula za nju šta se desilo jer je sinoć sve bilo u redu, te je zovu na telefon, ali ona govori da je ubrzo tu, samo bez Halila. Zumrud govori da će uskoro doći Halil i Zeynep i da neko mora spremiti hranu i sve ostalo, te pita ko je glavni u ovoj kući. Songul sve to čuje i ulazi u kuhinju, govoreći da je ona glavna. Songul prilazi Zumrud i polupa činiju iz njene ruke, govoreći da se porodica Aslanli odmah iseli iz vile, jer su previše ostali. Zeynep dolazi na kapiju vile, a Halil je sustiže, govoreći da će sve rešiti, ali ona ne želi ni da zastane sa njim. Songul izlazi sa porodicom Aslanli ispred vrata vile, govoreći Čemilu da odmah skupi njihove stvari i spakuje, a ako ne želi to da uradi, i on će se naći na kapiji vile. Taj trenutak prekida Zeynep koja sigurnim hodom dolazi ispred svih, govoreći da su zaslužili da saznaju istinu. Halil je siguran da će Zeynep sve priznati, ali ona tada radi nešto skroz suprotno. Zeynep pokazuje list iz matičarskog ureda, govoreći da su se ona i Halil sinoć venčali. Kakva će biti reakcija svih prisutnih i zašto je Zeynep ovo rekla kada je sve bilo drugačije? Svi ostaju iznenađeni kada čuju ovu vest, a vidimo jedno drugačije ponašanje od strane Songul, koje niko nije očekivao. Ona govori Zeynep da im želi sreću i da ih Bog sačuva od zla.
Zeynep i Halil se začude te se zahvaljuju Songu, a Gulhan prilazi i zagrli ih. Zumrud pokušava da kaže Halilu da pre nego što je on došao imali su neprijatnu situaciju, ali tu staje jer zaboravlja dok se Songul obraduje zato što je ta vest bila protiv nje. Halil i Zeynep odlaze u sobu, a Zeynep govori Halilu da će sada da ga osudi na život sa njom i da će pred svima glumiti da su muž i žena, a zapravo će uveče kada legnu biti zid između njih. Zeynep kreće napolje, a Halil je zaustavlja, govoreći da će joj dokazati da nije u pravu i da će zaista biti muž i žena. Zeynep odlazi u sobu svoje bake gde je sama i plače, jer je mislila da je ovo sve istina i da se vole međusobno, ali se prevarila. Zeynep još uvijek ne zna istinu, ali nadamo se da će Halil to dokazati svojim postupcima. Songul ne može da miruje, te odlazi u sobu kojoj boravi Zeynep kako bi pronašla pismo, jer želi da se uveri da li je pročitano. U jednom trenutku ulazi Merve koja nešto traži i pronalazi, a Songul se uplaši da je ne vidi. Ipak, Songul kasnije pronalazi pismo i vidi da je pročitano, ali se pita kako su uspjeli da izglede odnose. Dolazi vrijeme za svečani ručak u znak venčanja Halila i Zeynep i svi su na okupu. Songul poželi mladencima sreću i govori Zeynep da je od sada može zvati tetka. Songul koristi sve adute kako bi prišla Zeynep jer se vodi da prijatelju treba prići blizu, a neprijatelju bliže. Halil se zahvaljuje tetki što se ovako ponaša, jer joj to i priliči, a Songul se samo smeje. Eren govori Halilu da je vreme da održi govor. Halil ustaje govoreći da ga je Zeynep učinila čovekom i osobom koja jeste danas. On je srećan čovjek što ima pored sebe i pokazala mu je pravi put u životu. Stoga Halil pred svima pita Tulaj da pređu svi u vilu da zajedno žive kao jedna srećna porodica, a Tulaj, Merve i Selma to prihvataju sa osmehom, ne znajući pravu istinu. Nešto kasnije Selma zove Zeynep da dođe na određenu lokaciju i da javi Halilu jer je u problemu. Zeynep dolazi na lokaciju, ali to je jedan brod. Zeynep zove Selmu pitajući gde je, a Selma govori da je ovo za dobrobit Halila i Zeynep. Halil se pojavljuje i ovo je njegov plan da se provoza sa brodom po moru sa Zeynep kako bi odmorili glavu od svega i pričali o sebi. Zeynep ne želi da prisustvuje ovome, te uzima volan broda i kreće da se vraća na obalu, ali ne zna da upravlja. Halil je sprečava u tome i isključuje motor broda, te govori Zeynep da sednu da jedu, jer ona nije jela od juče. Zeynep bude malo muka zbog vode koja ljulja brod, a Halil je uzme u naručje i odvodi u jednu sobu. Nakon toga, Zeynep pokušava da pobegne sa broda, ali ne uspeva, jer je Halil sprečava. Ona također želi da skoči u vodu, ali Halil je i tu sprečava, govoreći da će se vratiti, ali pod uslovom da jede. Nakon što Zeynep jede, Halil joj prilazi sa pričom o tome, kako to nije istina što ona misli, ali Zeynep ga tada gurne i Halil upada u vodu. Ona se vidno uplaši za njega, ali Halil isplivava, a Zeynep se brine o njemu. Po dolasku u vilu uveče, Zeynep priča sa Selmom o današnjem danu, ali tada dobija poruku od Halila da dođe na brdo Ruzgarli tepe. Halil čeka dok vreme prolazi, misleći da se ona neće pojaviti, ali u jednom trenutku Zeynep dolazi i vidi kakvo joj je Halil iznenađenje priredio. Pod svetlima zvezda, sijalica i ukrašenim drvetom, Halil priznaje svoju ljubav prema Zeynep, govoreći da može misliti šta poželi, ali samo neka zna da je voli i da ju je uvek voleo. Da li će Zeynep pristati na ovo?